କାଇକି ଜଣେ ରୁଷି ଯାଇଛି। ଆରେ ଭଉଣୀ କଣ ମ କାଇକି ତୁ ମୋ ଉପରେ ରାଗୁଛୁ? अपा तमे टी कोन पे आछछ ମୋ ସୁନାନାକି ଭୁଲିଗା ପରା ମୁଁ ଟିକେ ଡେରି କରିଦେଲି ବୋଲି କଣ ତୁ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ରାଗ? ହଉ ହେଲା ବାବା ହେଲା। ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ତୋ ବାବାକୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି ବୋଲି, ନହେଲେ ମୋ ସାଥିରେ ନେଇଯିବି ବୋଲି। ହେଲେ ହେଲେ କର୍ବା କରିକି ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସିଗଲି। ହେଲେ ଭଉଣୀ ଦେଖ ତୁ ପରା ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀଟା, ତୁ ଯଦି ରାଗିଯିବୁ ତାହେଲେ ମୋ ମନରେ ଭାରି ଦୁଃଖ ହବ। ना अपा मु जान तमे ना मते जमारू भल पाउन हे पागल भी ना से पर तमे खाई जा आछी ताई कर चालू ना म सुना मु तो ऊपर हे बाली तुम प्राण तुम चाहे तो हाथ केबे छाड़ी बिनानी तुम प्राण तुम छाए तो हाथ केबे छाड़ी बिनानी तुम प्राण तुम छाए तो हाथ केबे छाड़ी बिनानी तते छाड़ी केबे कुआरे जीविनी रखिथिबी तते गेलेली आल मो सुना भौणी आल मो सुना भौणी आल मो गेले भौणी आल मो गेले भौणी ए भौणी के खबर हेबा लागि तू काय केलं रागितली? तू बरं नको रागू. बाबा कथा न मानू रे पण कुछ ना बाबा कुछ ना सतर में तर लागली ना ମୁଁ ଭଲ ତ ମୁଁ ଜୀବନ ଚଳି ତ ଭଲ ପାଏ। ଦେଖ ମୋ ମନରେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତୁ ରାଗି ଯାଉଛୁ ବୋଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ହଁ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ମଧ୍ୟ ରାଗି ପଡ଼ିନି ଯେ ସେ ମୋଠୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ବୋଲି। ଏ ଶିଶୁ ପ୍ରକାର ଛାଣ ଭଉଣୀ ତୋର କ'ଣ ମନେ ନାହିଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ମହାଶିବରାତ୍ରି। ई अपा ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜାଗରଣ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପୂଜା କରିବା ଯିବା ନା? हां अपा मु जान एटा मोर मन अछि ले ना चलो आमे ना दुई भणी मिसी बापा को कही शिव मंदिर को जीवा नहले बापा कहबे देख मो दुई झिया एते बड़ा हो गलनी जी मते न जणी मंदिर चली जाई चंदी ହଁ ତ दिबे न करी शीघ्र चली जीवा ଚାଲ ଭଉଣୀ ଚାଲ ଯିବା। चला ହଁ